श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेहमोहता योगनष्टः परन्तप स एवायं मया त्यज्य योगः प्रक्तः पुरातनः वक्तोऽसि मे सकचिति रहस्यं हेतुदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तावचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वां वेत्त परन्तप न त्वां वेत्त परन्तप ॐ तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरिः ओम्। ओम श्री गुरुभ्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यै नमः। हरिः ओम्।